ମହୁଲ ସରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହ। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଏହି ଗଛ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ପ୍ରଥମେ ମହୁଲ 3 ମାସ ସଂଗ୍ରହ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ 2 ମାସ ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ମହୁଲ ଓ ଟୋଲ୍ ମଞ୍ଜିରୁ ବେଶ୍ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଚାଷୀମାନେ ତେଲ ଲୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାର କରନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ବିକ୍ରିବଟା ନୀତି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ମହୁଲ ଓ ଟୋଲ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବାହାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ। ମହୁଲ ପରି ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଟୋଲ୍ରୁ ତେଲ ବାହାରୁଥିବାରୁ ହାଟ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି। ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଟୋଲ୍ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ମହୁଲ କିଣିବାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କମ୍ ଦାମରେ ବାହାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଟୋଲ୍ ମଞ୍ଜି କିଲୋ ପ୍ରତି 30ରୁ 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବେପାରୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରି ବାହାରେ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। भाई टोला के लगा किणुछ 30 आर गवर्नमेंट रेट के जानिछ 30 रे मान दउछंती 30 रे मान दउछंती 30 आगरा थिला 40 ए डाउन कर पपुलर में आते मारे गोड़े मारे पांतिया बोल जाई रे पहले गवर्नमेंट ए टोला धरलानी कि प्राइवेट लोग आस धरलानी मे मास मध्य भागरे महुल सरिबा परे टोल आसीथाए। जून आरंभରୁ जुलाई मध्य भाग पर्यंत टोल संग्रह समय। पिला छुआंकु धरी महिला माने टोल संग्रह बेले हिंस्र जंतु को सामना करबाको पड़िथाए। अनेक समय लोकंक जीवन मध्य चली जाउछि। खरारे भल भाबरे मंजी सुखिबा परे ताकु पारंपरिक पद्धति रे गुंड करा जाय तेल बाहर करा जाय थाए। घर पई वर्षकर तेल साइति रखिबा परे बळका मंजी को बिक्री करा जाउछि। बड़ प्रश्न काहेकि आदिवासी को मिलुनी टोल रो उपयुक्त मूल्य। सरकार यार दर धार्य करिवे तो आदिवासी को रोजगार पंथा होची टोल या वर्ष को थोरे एमाने संग्रह करथांती किंतु बाजार सुविधा नथिबारु दलाल मानक पाखरे शिकार होछंती। जदि प्रशासन बाजार सुविधा करथांता ता हेले उचित मूल्य रे एमाने बिक्री करि पारथांते। मालकानगिरी चित्तापारी जगन्नाथ दळे अर्गस न्यूज।